Lodi Mumbra Ngalaki. Hello those, welcome back to my YouTube channel. Ngasidi unboxing books yatre box asalugi. Aduna unboxing to ngaita sian sise hai kam sabya de adubu kitang ama nijarga ki unboxing to ya da thalo ni corona ne daya ta khana de kamre. I'm a big fan for BoAt audio. BoAt ki big fan ama oina sum myam da khaman ningbagi da unboxing to je to ne yam sa phiền thái am na phiền thar ti audio ju kai no to ne to ya fish ka ju kya pa am di no so chal ke to ye nga je to Next, Rockerz kaya namay dyan 255 series ne maninda kano thare noise cancellation audio technology connecting device metal amta aniya bi sas nay adigi made tak taw na re adigi 8 hours backup ato yeng lasi kamay to geto kaino dadi market dadi 2990 2990p atau ye kasi mong nagkakaya pa yun mo charge tàu nó vào mà HP extra food HP manual there warranty card there and this at đây chúng tôi có cái shock thế there aduga pot se adum link e pai da ko da dum khang mani ada ki mai si mari ne kiteng flip ka do kita to pan chale ada si magnet ada lagi si ngapung depan tu kan orang ada lagi BoAt ke logo lere dua logo lere sida button on lere next to ini ada next to bayi volume dekat aja ada lagi phone auto swing dina charge to sini atau audio di mai base ka mai to ke khot ke dudi punna asigi um kan to kan ye ngade so sin nakam thamas akan sila right sino amu base 242 series ne market ta 1490 piwa atau ye ngasi simu
sina wireless natte lere warranty card lere sahim ki si earbud khara lere hape हम एयरफ्रेश ले रहे हैं खरन बजट तेलगा मी दुम बुयानी पोट से सिजना सिजो दुम कनो तवे मरी जी मानद्रे सिजना मतुम तारे अदुकी बटन volume up volume down ले रहे सीधा next over ले रहे phone off भी ले रहे अदुकी सीधा मंदा BoAt था रहे 3.5 mm jack ni origin सीधा BoAt कनो था रहे logo था रहे अतो कैसे थोड़ी उपायनिया लेते अनिमक sweat proof waterproof माता ने अतो अमु बेस अमु ये कैसे come on अतो देखी उसे yang lasi kemain tu gitu, tinjan gitu kayak tak ada, saya tak ada itu. Sini ni. BSM kanda how budi sini hele ado thin budi le do orgaju sini kitang sakhai ba ta au si jina pura solid ta kana to ado budi price hena bi matu in base adum hena ne kana to adum poche noina base nungai an loina kana sweat proof waterproof mata ne ai makha da description pijaram ge price ti kai de ki link adu myam na pam ga ti adum lai pi ro pam ka ti ai nai hum ra आदि वीडियो स्वाइम तांग लोशलजी मथंगी वीडियो दा अमुक थेंगनरसी बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो